ग्राम माँ बुढ़ी ठाकुराणी यात्रा निमंते आम ग्राम वस्त्र बंटन चली प्रत्येक घर को वस्त्र प्रदान कर आम ग्राम माँ बुढ़ी ठाकुराणी जल यात्रा निमंते साई साई रे माँ मान को वस्त्र बंटन व्यवस्था माँ जल यात्रा निमंते आम ग्राम निकटस्थ 22 कोल नदी अंधनी नदी ठारू माँ बुढ़ी ठाकुराणी जल यात्रा आरंभ हो बहुत श्रद्धालु एवं दूर दूरांत माँ मैंने आसी जल यात्रा सामिल होती एवं बहुत आनंदर दिन और खुशीर दिन माँ यात्रा आरंभ होगा जाउछि। कष्ट सरे मो सुख फेरे मो दुख सरे मो दुख
দেখি মা কথা মনে পড়ে কথা লগা নড়িয়াকু দেখি মার মুহটি যায় মার মুহটি যায় আখিরে নাচি মা কথা মনে পড়ে পেন্থি পেন্থি মন্দারকু দেখি মা কথা মনে পড়ে কথা লগা নড়িয়াকু দেখি
জীবন যে উঠে নরক যাতনা দুঃখর আখিয়া জীবন যে উঠে নরক যাতনা দুঃখর আখিয়া সে দুঃখ লিভেকে এ দুই আখিরু সে দুঃখ লিভেকে এ দুই আখিরু বরসিলে যেতে লুহ মতারিণী বরসিলে যেতে লুহ মো তোর কেহি নুহ জীবন যে উঠে নরক যাতনা দুঃখর আখিয়া দুঃখর আখিয়া জগতর মাতু ভকতর সাহাতু দুঃখিনীর আশা বৃক্ষ মাতারিণী দেখি পারো কি দুঃখ করুণার গাতু জীবনর রাহাতু জীবনকু মোর ধিক মাতারিণী ন শুଣିଲୁ যদি ডাক এমিতি বাটরে চলেইলু মতে এমিতি বাটরে চলেইলু মতে বাট সারা নইসু মাতারিণী বাট সারা নইসু মো তোর কেহি নুহ জীবন যে উঠে নরক যাতনা দুঃখর আখিয়া দুঃখর আখিয়া জীবন জীবন বিচ্ছাদিবা সাপ